अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोयटा चमन शाहरा पर कोयटा से चमन आने वाली कार खाई में गिर गई। हादसे में 5 अफराद जख्मी हो गए। लेवीज हुक्काम के मुताबिक चमन में कोरक टॉप पर शदीद धुंध की वजह से कोयटा चमन शाहरा के 10 किलोमीटर हिस्से पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने के बायस कोयटा से चमन आने वाली कार खाई में गिर गई। हुक्काम के मुताबिक गाड़ी में सवार 5 अफराद जख्मी हो गए। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान जख्मियों को रेस्क्यू कर लिया गया। लेवीज हुक्काम के मुताबिक 5 जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हुक्काम के मुताबिक कोरक टॉप पर आमदोरफ्त आर्जी तौर पर मुअत्तल करने के लिए लेवीज फोर्स को तलब कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के रहनुमा फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ पर मुल्क में मार्शल लॉ लगवाने की कोशिश का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि नवाज शरीफ ने फौजी क़यादत की तब्दीली को मुतनाज़ा बनाकर मुल्क में मार्शल लॉ लगवाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सिर्फ इमरान खान के तदब्बुर और तहम्मुल की वजह से फौजी क़यादत में तब्दीली मुमकिन हुई और मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगा। PTI रहनुमा ने पार्टी इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत इलेक्शन के बजाय टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने की कोशिश कर रही है। इस्टेब्लिशमेंट को बताना चाहता हूँ कि उसका सारा इल्जाम इस्टेब्लिशमेंट पर आएगा। फवाद चौधरी का कहना था कि कौमी असम्बली से इनफरादी नहीं इज्तिमाई इस्तीफे दिए और ये इज्तिमाई तौर पर ही कबूल किए जाने चाहिए। इस मामले पर फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट MQM के धड़ों को एक करने का मिशन कड़े मरहले में दाखिल हो गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कराची में रात गए पाकिस्तान सरजमीन पार्टी PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल से पार्टी ऑफिस जाकर मुलाकात की। इस मौके में मुस्तफ़ा कमाल ने गुलदस्ता पेश करके गवर्नर सिंध का इस्तकबाल किया। मुलाकात के बाद कामरान टिसोरी और मुस्तफ़ा कमाल ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें PSP के सरबराह ने कहा कि गवर्नर सिंध ने खुद को गवर्नर हाउस की दीवारों के पीछे महसूर नहीं किया। मुस्तफ़ा कमाल बोले कि गवर्नर को भाई कहा है और वो जिसे भाई कहते हैं फिर उसे निभाना भी आता है। उनका कहना था कि मेरी मुलाकातें सिर्फ MQM के नामजद गवर्नर ही से हुई हैं। MQM रहनुमाओं से खुलूत या जुलूत में मुलाकातें नहीं हुई। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध ने कहा कि इस्तकबाल पर पाक सरजमीन पार्टी के कारकुनान का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुस्तफ़ा कमाल भाई और अनीस कायम खानी भाई की क़यादत में PSP शहर के मसाइल पर आवाज़ उठा रही है। कामरान टिसोरी का कहना था कि PSP क़यादत दिल से चाहती है कि मुल्क में अच्छा निज़ाम इंसाफ के साथ कायम हो। मैं हमेशा से उनके जज्बात की कदर करता हूँ। कराची सबका दोस्त है। बड़े अरसे से मुझे इस शहर का कोई दोस्त नजर नहीं आया। कोई मसीहा नहीं आएगा। हमें खुद मसाइल को हल करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस शहर को और यहाँ के रहने वालों को किस बात की सजा दी जा रही है। दूसरी जानिब हम एक दूसरे की टांगें खींचने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को ठीक करने में लग गए हैं, शहर को ठीक नहीं कर रहे। कामरान टिसोरी का कहना था कि दिल से चाहता हूँ कि हम सब मिलजुल कर इख्तलाफात भुला दें। जिस मनसब पर हूँ वहाँ सियासी बात नहीं, इखलाकी बात कर सकता हूँ। मुझे किसी ने नहीं कहा कि मुलाकातें करें। वाज़ेह रहे कि इससे कबल गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने MQM के मुख्तलिफ धड़ों के इंज़माम की तस्दीक करते हुए कहा था कि पाक सरजमीन पार्टी PSP और फारूक सत्तार ने सरबराह MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही पर इत्तेफाक किया है। वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की हिदायत पर डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे लाहौर मोहम्मद हनीफ गुल ने अपने ऑफिस कमेटी रूम में फेसबुक लाइव कचहरी और खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें उन्होंने रेलवे मुलाजमीन और आम लोगों के रेलवे से मुतालिक ज़रूरियात और मसाइल सुने। जब खुली कचहरी में 11 लोगों ने हिस्सा लिया। रेलवे मुलाजमीन ने DSP रेलवे लाहौर को ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन, रेलवे घरों की मरम्मत, अलॉटमेंट और सफाई जैसे मसाइल बताए। DS रेलवे लाहौर ने ऑनलाइन कॉल्स और खुली कचहरी में हिस्सा लेने वालों को जवाब देते हुए कहा कि घरों के अलॉटमेंट और दीगर शिकायत और मसाइल को मेरिट पर रेलवे पॉलिसी के मुताबिक हल किया जाएगा और किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। इस मौके पर DS रेलवे लाहौर ने अफसरान को शिकायत और मसाइल को जल्द हल करने की हिदायत भी दी और कहा कि फेसबुक कचहरी और खुली कचहरी पाकिस्तान रेलवे और साइलिन के दरमियान बराह रास्त राब्ते का बेहतरीन फोरम है। DS रेलवे लाहौर का मजीद कहना था कि दस्तयाब वसाइल में ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल हल करने के लिए कोशिश है। आखिर में उन्होंने तमाम कॉल्स का फेसबुक कचहरी और खुली कचहरी में हिस्सा लेने वालों का शुक्रिया अदा किया। खुली कचहरी में डिविजनल ऑफिसर इन DTO अम्मारा समी, DEE सैयद अकबर शाह,
DENS محمد جمشید علی اور واصف اکرام اور ڈپٹی ڈائریکٹر پراپرٹی اینڈ لینڈ توصیف ظفر نے شرکت کی۔ ملکہ کوہسار مری میں موسم سرما کی پہلی برف باری کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ وادی کو اس وقت سیاہ بادلوں نے گھیر رکھا ہے۔ تمام محکموں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ سیاہ برف باری کا آغاز ہوتے ہی خوشی سے جھوم اٹھے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سلمان لقمان سے۔ جی سلمان لقمان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، ملکہ کوہسار مری میں موسم سرما کی پہلی برف باری کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ وادی کے اس وقت سیاہ بادلوں سے گھیر رکھا گیا ہے وادی، جبکہ جو ملکہ کوہسار مری ہے اس کے ہر طرف برف ہی برف جمع ہونا شروع ہو گیا، جبکہ محکموں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ سیاہ برف باری کا آغاز ہوتے ہی خوشی سے جھوم اٹھے ہیں، جبکہ سیاحوں کی بڑی تعداد جو ہے ابھی برف باری کے پہلے اسپیل کے بعد جو ہے مری کا رخ کر رہی ہے، جبکہ سیاحوں کا کہنا ہے کہ اس لمحات کو دیکھنے کے لیے ہر سال انتظار کیا جاتا ہے۔ دسمبر کے آخر میں یا پھر جنوری کے شروع میں جو ہے پہلا اسپیل جو ہے برف باری کا شروع ہو چکا ہے۔ اسی طرح جو ہے وقفے سے برف باری کا سلسلہ یہ جو ملکہ کوہسار مری سمیت نتھیا گلی، یوبیا، پتریاٹا میں بھی جاری ہے۔ لوگ جوگ در جوگ جو ہے مال روڈ جو ہے پنڈی پوائنٹ یہاں پر پہنچ رہے ہیں، فیملیز کے ساتھ بھی انجوائے کر رہے ہیں، جبکہ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مسافر جتنے بھی لوگ یہاں پر آ رہے ہیں وہ اپنے تمام تر حفاظتی اقدامات کر کے یہاں پر پہنچیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹھنڈ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ اس جو مری میں برف باری کے ساتھ اسلام آباد، راولپنڈی اور سمیت دیگر پنجاب کے شہروں میں آج صبح سے جو ہے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش اور سردی نے اپنے جو ہے آغاز کر دیا ہے، اور اسی طرح آج جو ہے ملکہ کوہسار مری میں برف باری کا سلسلہ جاری ہو گیا، جبکہ محکمے بھی ہائی الرٹ ہے، سیاح جھوم اٹھے ہیں اور ہر طرف جو ہے خوشی کی لہر ہے اور لوگ جو ہے برف باری سے انجوائے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ جی گورنر خیبر پختونخوا نے ہیلی کاپٹر کے حوالے سے بھجوائے گئے بل پر دستخط کر دیے۔ گورنر خیبر پختونخوا غلام علی نے کہا ہے کہ بل اعتراضات لگا کر اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کو واپس ارسال کیا تھا، لیکن آئین کی روح سے اس کو نہیں روک سکتے ہیں۔ اسپیکر کی جانب سے ہیلی کاپٹر بل کو فائنانس بل ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ منتخب نمائندے یا کوئی اور اس بل کے حوالے سے عدالت سے رجوع کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بل کے حوالے سے عدالت کا فیصلہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا۔ وہاں سے رہے اسپیکر نے گورنر کو ان کے اختیارات کے حوالے سے بل پر اپنا نوٹ لکھ کر واپس بھیجا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ صوبائی اسمبلی سے منظور بل کے تحت 2008 سے ہیلی کاپٹر کے استعمال کو قانونی تحفظ دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی والدہ کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ٹویٹر پر جاری بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے بھارتی ہم منصب کی والدہ کی وفات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ماں کو کھونے سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ وزیر اعظم بھارت نریندر مودی کی والدہ کے انتقال پر ان سے تعزیت کرتا ہوں۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کی ایری جھیل میں برفانی طوفان کے سبب اٹھنے والی اونچی لہروں اور ٹھنڈی ہواؤں کے تھپڑوں سے کنارے پر موجود مکانات کی قطاروں نے برف کی تہیں اوڑھ لیں، جس کے بعد جھیل کنارے موجود مکانات دل فریب منظر پیش کرنے لگے۔ جھیل ایری کے کرسٹل بیچ نامی کنارے پر بسنے والی مقامی آبادی نے جھیل کے کنارے گھروں پر برف کی کرسٹل تہ جمنے کے بعد جھیل کے نام کو بھی خوشگوار اتفاق قرار دے دیا۔ مقامی رہائشیوں کا کہنا ہے کہ طوفان کے دوران جھیل سے اٹھنے والی اونچی لہریں حفاظتی دیوار پھلانگ کر گھروں کی چھتوں سے ٹکرا رہی تھیں، جس کے بعد گھروں کی چھتوں سے نیچے بہنے والا پانی سخت سردی کے باعث جمنے لگ جاتا تھا۔ مقامی آبادی کا کہنا تھا کہ طوفان کے بعد ان کے مکانات کی قطاریں دل فریب اور دلکش نظارہ پیش کر رہی ہیں۔ ایری کاؤنٹی میں طوفان کے دوران درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ تک گر گیا تھا، جبکہ محکمہ موسمیات نے شہریوں کو خبردار کر دیا تھا کہ طوفان کی موج کے وقت 60 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں کے باعث جھیل میں 25 فٹ سے اونچی لہریں بھی اٹھ سکتی ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ جھیل سے اٹھنے والی ہوائیں گھروں سے ٹکراتی تو حد درجہ ٹھنڈی ہواؤں سے چھتوں سے بہنے والا پانی فوری طور پر جمنے لگ جاتا تھا، جس سے گھروں پر شفاف برف کی کرسٹل جیسی 1 فٹ موٹی تہیں جم گئی۔ طوفان کے دوران ایری کاؤنٹی کے شہر بفیلو میں 3 درجن سے زائد ہلاکتوں کے بعد اسے تاریخی جانی نقصان قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین رمیز راجہ نے کہا ہے کہ محمد عامر کو کھلانے کے لیے شاہین آفریدی اور حارث رؤف کو باہر بٹھا دیتا ان کرکٹرز کا فوکس کرکٹ کی طرف پر ہے، نہ کہ سیاسی یا پھر ٹویٹ کرنے کی طرف۔ نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے رمیز راجہ سے کئی سوالات کے جوابات لیے۔ جب ان سے عامر کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ عامر کے لیے حارث اور شاہین آفریدی کو 12واں کھلاڑی بنا دوں، ٹیم میں شمولیت سلیکشن پر ہے، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ کیا عامر کے لیے حارث رؤف یا وسیم جونیئر کو باہر بٹھا دیں؟ ہمارے یہ فاسٹ بالرز 20-20 اور
21 साल के हैं, जिनका फोकस क्रिकेट की तरफ पर है, ना कि सियासी या फिर ट्वीट करने की तरफ। ये नौजवान लड़के सिर्फ क्रिकेट की तरफ ध्यान देते हैं। पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे दौर में कमर्शियल एक्सीलेंस के तौर पर एक साल में 5 अरब रुपए के करीब क्रिकेट बोर्ड में जमा हुआ। व्हाइट बॉल में हमने नाकाबिल यकीन परफॉर्मेंस दिखाई। हमने एशिया कप का फाइनल खेला जो भारत ने नहीं खेला। भारत की $1 बिलियन इंडस्ट्री पीछे हट गई। उनके हाथ तोड़फोड़ हुई। भारत ने अपने चीफ सेलेक्टर समेत सिलेक्शन कमेटी फारिग कर दी। भारत ने अपना कप्तान बदल दिया क्योंकि उन्हें हजम नहीं हुआ कि पाकिस्तान उनसे आगे कैसे निकल गया। अपनी बरतरफी के बारे में पूछे गए सवाल पर रमीज राजा ने कहा कि जिस दिन मुझे बरतरफ किया गया मैं उस दिन ऑफिस ही नहीं जा सका। उन लोगों ने ऐसा हमला किया जैसे FIA का छापा पड़ गया। मेरी अपने ऑफिस में भाई की तस्वीर, वर्ल्ड कप की जर्सी है। ये वो चीज़ें हैं जिनसे मेरा जज्बाती लगाव है। मैंने ये चीज़ें वापस मांगी तो उनका कहना था कि हम आपको वापस करते हैं, जो कि अभी तक नहीं की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नामवर अदाकार फिरदौस जमाल की सेहत में बेहतरी पर इज़हार तशक्कुर किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 1 करोड़ रुपए का इमदादी चेक फिरदौस जमाल को दिए जाने से मुतालिक रिपोर्ट पर भी इत्मीनान का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने नामवर फनकार के इलाज के तमाम अखराजात सरकारी तौर पर अदा करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुक्काम को फिरदौस जमाल से राब्ता रखने और उनकी सेहत से मुतालिक आगाह रखने की भी हिदायत की है। ख्याल रहे कि वज़ीर आज़म के मुशीर अमीर मुकाम ने गुज़िश्ता रोज़ फिरदौस जमाल से लाहौर में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करके इमदादी चेक उनके हवाले किया था। वाज़ेह रहे कि सीनियर अदाकार फिरदौस जमाल कैंसर के मर्ज में मुब्तला हैं और ज़ेरे इलाज हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मज़ीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरें, सियासत का मैदान हो या खेल का मैदान या हो शोबिज़ की दुनिया, हक और सच का तर्जुमान OPTV ग्लोबल, ओवरसीज पाकिस्तानियों का वाहिद चैनल। OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. 7. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide.
Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.